Hi everyone! It's Dayan again and welcome back for another vlog. In today's video, pupunta po tayo sa Higashi Tosca Book of Super Bazaar. Ayan yung nakikita ninyo. Yan. Nasa Higashi Tosca Station tayo. Ano lang yan? 5 minutes Gambot. Ganun. Halika na, punta na natin. From station, bababa kayo, diba? Tapos may paakyat na daanan. Ayan o, itong nasa vlog ko. Yan ang guide nyo pag gusto nyo pumunta dito sa Higashi Tosca Book of Super Bazaar. Yan, pagdating nyo dito sa may stoplight, turn right. Ayan yung Book of Super Bazaar. Ayan. Tapos dire-diretsuhin nyo na lang yan. Ganun lang kadali. Diba? Para mga 5 minutes walk lang siya. Update ko na lang kayo pag nandun na tayo sa loob, okay? Yan guys, ayan ang Book of Super Bazaar dito sa Higashi Tosca. Ayan na yung Book of Super Bazaar. Tapos pagpasok nyo dito sa loob ng building, meron ditong direction, no? 3rd floor, Book of Super Bazaar. Yan, nasa Citizen Watch tayo guys. For 24,000 yen. Tapos itong isa, 10% off, 60,000 yen. Yan. ₱22,000 yen. Yan, 20,000. Citizen Watch tayo ha. 12,000 yun. Tapos may 16,000 yun din. Yan, tigti 12,000 yun. Ito na tayo sa baba. Yan, 4,000 yun. Ito, 4,000. So, may mga affordable din dito na Citizen Watches. So, itong nasa focus natin, 8,000 yen lang yan with 20% discount. Diba? Mga 7,400 na lang yan. 8,000 tsaka 9,000 yen. Balik tayo dito sa Casio Watch, 6,000 yen. Yan, tag 8,000, tsaka ito, 8,000 din. Mga G-Shock. G-Shock lovers! Kaway-kaway! This vlog is for you. Ayan, 7,000 yen. Ito, 6,000 yen. G-Shock. Ang gaganda ng G-Shock dito, no? Very sporty yung datingan.本日もご来店いただき誠にありがとうございます。当店金属、腕時計、グランドバッグ売り場では
Ito 36,000 tsaka 20,000 yan. Sabay-sabay tayo mag-window shopping sa mga relo dito. Diba? Sabay-sabay tayo mag-window shopping sa mga relo dito sa Japan. Ito mga G-Shock yan. 78,000 yan. Ito 38. 36,000 yan. 34, tsaka 36. Ito 30,000 yan. Ganda pa niya eh. 26 and 24,000 yan. Ito naman sa baba, 6,000 tsaka 4,000 yan. Ito 6,000 yan. 8,000 yan. Ito 9,000 yan. Ito naman yung mga affordable na mga watches dito na pwede nyo din naman pagpilian, di ba? Like ito, 32,000 yen. Di ba? Very sporty yung datingan. Ito 14,000 yen. Dito din 7,000 and 4,000 yen. Paul Smith. Ito Michael Kors, 9,000 yen. Rose Gold, 9,000 yen. Tissot. This watch is 41,000 yen with 10% discount. Then 40,000 and 26,000 yen. 18,000 tsaka 9,000 yen. 30,000 yen. Tsaka 16. Brand watch naman dito, Gucci, 22, 32, tsaka 28,000 yun. Tapos dito naman Nixon watch. Ito 7,000 yun. Ayan. Adidas watch. Mga tig 4,000 yan. Yan, 3,000 yan. Yan, 2,000 yan. Pagka 3,000 yan. Ito naman mga ladies watch to guys. Yan, pang regalo sa mga asawa nyo. Jowa, ganun. Ayan yung mga presyo. Ito yung mga G-Shock pa din.
Kaso nga lang mga baby G-Shock na ata yung mga nandito. Yung mga ladies watch. 55,000. Yan, 110,000 yan. 38. Yan, may 41,000 and 35,000 yan. $78,000. $10,000, $4,000. That's it for today, guys. Thank you so much for shopping with me, window shopping. And of course, see you on my next vlog. Thank you and have a wonderful day, everyone. Bye-bye. Thank you.